बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि चाइना का ताइवान पर रोबोटिक फौज से बड़ा हमला। इसकी एक वीडियो सामने आई है जिसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जिसके बाद एक और बड़ी और अहम खबर, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए एटमी ऑप्शन पर जाने का बड़ा फैसला कर लिया। CIA के ऑफिसर ने बड़े और खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं। जबकि नाज़रीन, शाम पर ईरानी हमले के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ जिस बड़े पैमाने पर बम्बारमेंट का इशारा दिया गया है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की जानिब से कहा गया है कि हम ईरान के खिलाफ जो है वो इस कदर खौफनाक हमले करेंगे कि ईरान जो है वो पत्थर के दौर में वापस चला जाएगा। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले ही ईरान की जानिब से हमलों का सिलसिला इस कदर खौफनाक शुरू कर दिया गया है कि अब उसका दायरा कार बढ़ाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस पूरे मौके को गनीमत जानते हुए चाइना जो है वो बड़े पैमाने पर ताइवान के ऊपर चढ़ाई के लिए तैयार हो चुका है। नाज़रीन, एक के बाद एक महाज़ जंग खुलता जा रहा है और अभी जो अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में जो खलीजी ममालिक है उनके साथ किया है, उसके बाद अब ताइवान को भी अंदाजा हो गया कि अगर वो अमरीका की शय के ऊपर चाइना के साथ उलझेगा तो अमरीका मौका देखते ही भागने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि चाइना ने एक वीडियो जारी किया है। बेसिकली ये वीडियो नाज़रीन चाइना का जो गवर्नमेंट अकाउंट है, जो चाइना की मिलिट्री जो PLA है उससे रिलेटेड अकाउंट है, जहां से ये वीडियो शेयर की गई। बेसिकली AI जनरेटेड वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि चाइना जो है उसकी रोबोटिक फौज ताइवान के ऊपर अटैक कर रही है। तो नाज़रीन, इसका मतलब आप समझते हैं कि चाइना ने जब भी कोई कार्रवाई करनी होती है तो उससे पहले चाइना जो है वो उसका थोड़ा लेआउट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुनिया को दिखा रहा होता है। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका चूंकि ईरान के खिलाफ बिजी है और इधर रशिया और चाइना जो है वो ईरान के अंदर अमेरिका को बड़े पैमाने पे नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका के 70% फौजी अड्डे मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं और बाकी जो है वो दायराकार ईरान जो है वो जंग का बढ़ाता जा रहा है, अपना जो एरिया ऑफ अटैक है उसको इंक्रीज करता जा रहा है। अब जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि इस वक्त चाइना जो है वो किसी लम्हे भी ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर सकता है और इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं। और अभी रिसेंटली इन दिनों के अंदर ही चाइना ने कुछ गैर मामूली तौर पर डिप्लॉयमेंट भी की है और ये डिप्लॉयमेंट नाज़िर हुई है इसकी खास तौर पे जो इनके एटमी हथियारों की। मैसेज अमेरिका को दिया गया है कि अगर ये जंग बढ़ी और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका जो है वो चाइना और ताइवान के दरमियान जंग में अगर अमेरिका दरमियान में आता है तो उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऑलरेडी आपको पता है नाज़रीन कि जनूबी कोरिया से अमेरिका अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको मुंतकिल कर चुका है। शुमाली कोरिया की जानिब से अभी चंद दिन पहले जापान के साहिल के ऊपर 10 मिसाइल मारे गए। ये एक मैसेज था, ये नहीं कि जो मिसाइल हैं वो भटक गए थे, बल्कि ये 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो शुमाली कोरिया का दागने का मकसद भी ये था कि मैसेज अमेरिका और उसके बाद जापान को भी दिया जा सके। और शुमाली कोरिया जो है वो जनूबी कोरिया के ऊपर भी हाथ साफ करने के लिए तैयार है। जबकि ये तमाम तर इत्तेहादी जो है अगर इनको एंगेज कर दिया जाए तो बिल्कुल आसानी के साथ जो चाइना है वो अपना काम मुकम्मल कर सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये है कि ईरान इस वक्त बहुत गैर मामूली कार्रवाइयाँ कर रहा है। ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया है। पहली मरतबा नाज़रीन हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इनके जरिए हमला किया गया है इसराइल के ऊपर और इसको भी रोकने में मुकम्मल तौर पे उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है वो अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस अंदाज से अपनी प्रॉक्सीज के पास पहुंचा चुका है कि जंग में आने वाले दिनों के अंदर शिद्दत की सूरत में अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
دوسری طرف ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ حشد الشعبی نے شام میں امریکی اور ایرانی اور اسرائیلی تنصیبات کو ہٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جب جولانی کو لایا گیا تھا تو اس وقت بڑے پیمانے پہ جو ایریا ہے جو گولان ہائٹس ہے اس سے آگے بڑھ کر اسرائیل نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور اب ایران نے اعلان کیا ہے، ایرانی پراکسی نے، حشد الشعبی نے، جو کہ عراق سے، انہوں نے کہا جی اب ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں شام کے اوپر، اور شام میں ہم اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک طرف یہ سب چل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ خوفناک شکل اختیار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ بری طرح سے اس وقت پریشان ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اگر اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر، ایٹمی حملہ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایٹمی حملہ تو کسی ایک ایریا میں کیا جائے گا، کسی ایک شہر کو نشانہ بنایا جائے گا، لیکن اس سے ناظرین نقصان جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو ہوگا، کیونکہ ایران اس کے بعد وہ میزائل استعمال کرے گا جس کے بارے میں آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ناظرین چارلس ڈگلس کے نام کے ایک CIA کے آفیسر ہیں، انہوں نے ایک تازہ ترین انٹرویو کے اندر انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت حواس باختہ ہو چکے ہیں، اور انہیں اس وقت شکست اور ایرانی جو ریزسٹنس ہے اس کا اس قدر خوف ہے کہ وہ ذہنی طور پہ اس قدر پریشر میں ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہومز کو کھلوانے کے لیے کسی وقت بھی کسی آپشن پر بھی جا سکتے ہیں۔ چند دن پہلے بھی امریکی صدر نے کہا تھا کہ اگر اسٹریٹ آف ہومز کو نہیں کھولا گیا تو امریکہ آخری آپشن تک بھی جائے گا، اور آخری آپشن کیا ہے؟ ایٹمی حملہ۔ اور ایران کے اوپر ایٹمی حملے کا مطلب پورے کا پورا مشرق وسطیٰ بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار بھی ہے، اور ساتھ وہ اپنے تمام تر جو اس کے پاس میزائلز ہیں ان کو ایکٹیو کر چکا ہے۔ واضح طور پہ پیغام ان عرب ملکوں کو دیا جا چکا ہے کہ اگر ایٹمی حملہ ہوا اور پھر اس کا جو رد عمل ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ناظرین، حالیہ دنوں میں ایران نے اپنی میزائلی طاقت میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے، اور جو اب وہ اٹیک کر رہا ہے ان حملوں کے اندر جس طرح سے امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسی طرح سے مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی جو تیل تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میسج صرف یہی دیا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو خطے کا کوئی بھی ملک جو امریکہ کی میزبانی کر رہا ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ ناظرین جو ایران کی پاسدارانہ انقلاب ہے وہ مکمل طور پر اس وقت ریڈی ہے بحرین اور اس کے بعد عرب امارات کے ساحلی علاقوں کو قبضے میں لینے کے لیے۔ یہاں تک کہ بحرین کے وزیر دفاع نے ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایران ہمارے اوپر قبضہ کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایران ہے وہ مکمل طور پہ یہ عرب امارات اور اس کے بعد بحرین کو قبضے میں لے سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ دو بڑی بیسز ہیں جہاں سے اس وقت ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، دوسرے ممالک سے بھی ہو رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ان کو خطرہ ہے وہ انہی ایئر بیسز سے ہے جن کے اوپر آلریڈی بہت بڑے پیمانے پہ جو انفراسٹرکچر ہے اسے ایران تباہ کر چکا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔